Mawlana Sheikh Mehmed Adil, tarikatuna Suhbah vel hayru fil cemiyye. İnşallah önümüzdeki hafta başlıyor. 3 aylar başlıyor inşallah. Next week, the holy 3 months will be beginning. Recep, Şaban, Ramazan. It is the beginning of the holy months of Rajab, Shaban and Ramadan next week. Bu 3 aylar mübarek aylardır. These 3 months are sacred months. Onlarda yapılan ibadetler daha faziletli. And when you perform worship during these 3 months, Allah Almighty will reward you more than in any other time. Allah Azze ve Celle ecrini daha fazla verir. Allah Almighty will be increasing His rewards and His blessings throughout these 3 holy months. O yapılacak ibadetler bazı insanlar 3 aylar tutar. And one of the worships people perform during these 3 months is that they may fast throughout the entire 3 months. Recep, Şaban da tutar. They may not only fast during the month of Ramadan, but also during the holy months of Rajab and Shaban. Ramazan zaten o farzdır. And it is obligatory and an obligation to fast during the month of Ramadan. Ötekiler sünnet yahut And to fast during the months of Rajab and Shaban are the sunnah of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. 3 aylarda pazartesi, perşembe tutulan oruç o da münasiptir yani onun. And even if you may not be able to fast during the holy month of Rajab and Shaban, it is recommended to at least fast on Mondays and on Thursdays in the months of Rajab and Shaban. Herkes tutabilir. Öteki 3 ayları herkes tutamaz. Not everyone may be able to fast throughout the entire 3 holy months, but what everyone can do besides the obligatory fast of the holy month of Ramadan, one should strive to also fast on Monday and Thursday during the month of Rajab and Shaban. Ama bazen kefaret orucu oluyor. And besides that, it's now also a blessed time to, if you have missed fasting, it's now the time to do to fast in order to make up for the fast you have missed. Onu da kefaret niyetine tutabilirler 2 ay. And you may fast during 3 months and to do a fasting of kafara, which means to make up for fasts which you may have missed. Tabii o 2 ay şeyden önce başlamak lazım. And it is important, if you want to perform that very special fast in order to make up for the fasts you've missed, it's important that you need to fast for 2 entire months, and you need to start fasting a few days before the month of Rajab. Recep'ten 1-2 gün önce başlayıp One should fast 1 or 2 days before the month of Rajab. O kefaret bütün her gün için bir kefaret değil de bütün. And it is important, the reason why one should start fasting 1 or 2 days before the month of Rajab is, if you want to do the fast of kafara, it means you need to fast for a certain amount of days. And in order to complete these days, one needs to start fasting 1 or 2 days prior to the month of Rajab. And you don't need to make this fast of 2 months to make up. You don't need to make it for every single day you've missed fasting, but it's for the collection of all the days you've missed fasting. You should once do a fast to make up for your missed fasts. Oruç tutmadıkları kaç sene tutmadıysa bile bir defa kefaret eder, ondan sonra. So even if you did not fast for years, you need to do once this fasting of 2 months in order to make up for the fasts you've missed. Borçlarını ödenir. But you only need to perform it once. You don't need to fast 2 months for every single day individually. Tabii bu Müslüman olarak
doğmuş olan insan farz olarak. Sonradan Allah hidayet verip onlara bu güzel yolu nasip edilen insanlar için onlara gerekmez. And one important point to highlight is that everyone is born a Muslim, but if you have been raised a non-Muslim and you may have not fasted throughout your life until you became a Muslim, you will not be held accountable for the fasts you've missed during your time before you became a Muslim. Onlar doğrudan isterlerse öyle tutabilirler. Nafile. So you don't need to make up for the fasts you've missed during the time which you were not Muslim. You may just directly fast during the month of Rajab and Shaban without having to make up for any fast you have missed before you actually became Muslim. Olarak tutabilirler. Onların borçları yok. As you don't have any debts and you don't need to make up for things you have missed before you became Muslim. It's only about what you've missed when you are a Muslim. Onlar yani İslam oldukları vakitten beri ondan sonra farz olur onlara. The moment you confess and accept Islam, the moment you became obliged and responsible of fulfilling the obligations and duties of Islam. Namazdı, oruçtu. You become responsible of praying 5 times a day, of fasting during the month of Ramadan. Facdı. Onlar hepsi sonra oluyor. And you are obliged to make the pilgrimage. And these are obligations which you are tasked with as soon as you confess to be Muslim. Yani ondan önceki hayatları silinmiş oluyor. But before you became Muslims, you will not be held accountable for all the things you've missed. Baştan güzel yeniden doğmuş oluyorlar inşallah. The moment you confess and accept Islam, the moment everything your life prior to Islam you will not be held accountable for it, but it will be like you will be a newborn child, a newborn human being, the moment you confess and become Muslim. İnşallah. Çünkü Allah'a şükür Şeyh babamızın vesilesiyle İslam'a girenler. And thanks to Allah Almighty, in our Jama'ah there are many Muslims who became Muslims later and who have converted to Islam through the guidance of Mawlana Sheikh Nazim. Çoktur. Onların da o bazen kafalarında soru işareti oluyor. Ne için? Bizden mi yapalım? Yok. And sometimes our brothers and sisters who converted to Islam, and there are so many of them, thanks to Allah Almighty through the guidance of Mawlana Sheikh Nazim, they ask whether they should also make this very particular fast in order to make up for the fast they have missed before they actually became Muslim. Allah'a şükür onlara başladığı vakitten o vakitten sonra tutmadılarsa onların kefareti olur. But you don't need to make up for things you missed before you became Muslim. You are only held accountable the moment you confess and you become a Muslim. If you have missed fasting after your confession, after you accepted Islam, then you may need to do this fast in order to make up for the missed fastings. Ondan sonra Recep'in başından Şaban 10'una kadar halvet oluyor. And another form of worship dedicated to these holy 3 months is that from the beginning of the holy month of Rajab up until to the 10th day of Shaban, there is time to seclude and retreat oneself in a halwa. Halvet yani normalde tarikatta şimdi 40 gün arba'in diyor. And it is the tradition in the tariqah to seclude oneself for 40 days. Halvet hayatta bir yapması lazım derler. And this form of seclusion, as followers of this way, needs to be done once in a lifetime at least. Tarikatta olan insan, those who are in the tariqah need to fulfill this tradition once in a lifetime. Onda şimdi evet 40 gün
bir yerde oturup da halvet yapmaya izin yok. However, currently there is no permission to retreat oneself for 40 days in a single place and to sit there for 40 days. Daha izin verilmedi ama There has not yet been a permission issued to perform this form of seclusion. onun yerine o günlerde isterse seher vaktinden işrağa kadar yahut ikindi akşam arası yahut ikinden But if you would like, but however it is recommended to, with intention to seclude oneself during the first 40 days from Rajab up until the 10th of Shaban, to retreat oneself by dedicating a certain amount of time to Allah Almighty. So you may, before Fajr up until the time of Ishraq, you may seclude oneself and fully dedicate yourself to worship, or during the time from Dhuhr prayer to Asr prayer, you may just use that time span between those two prayers to perform a seclusion. yatsıya kadar halvet arbain niyeti olarak o vakit Or you may perform a seclusion from Maghrib prayer up until Isha prayer, and then you can make the intention to fulfill the fast of to fulfill the seclusion of 40 days during that time span between just two prayer times. O derslerini, zikirlerini yapar. And during those two prayer times, you may seclude yourself, dedicate yourself to the worship of Allah Almighty. You may fulfill your obligations and your duties that are part of the tariqah. You may do your daily practices. İlaveten de yapabildiği kadar Kur'an okur. And in addition to your daily practices, to your awrad, you may additionally recite Quran as much as possible. Sureler okur. You may recite surahs from the Holy Quran. O halvet yerine Allah'ın izniyle geçmiş olur. And by the permission of Allah Almighty, having dedicated the time span between two prayers, Allah Almighty will, with His permission, accept it as if you had secluded yourself for 40 days. O da derecesi yükselmiş olur. And this will be the means for you to increase your spiritual ranks. Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşmış olur. And you will have gotten closer to Allah Almighty. Ondan sonra işte önümüzdeki Perşembe Regaib Kandili. And the upcoming Thursday night is the holy night of Regaib. Ondan sonra mübarek günler 3 aylarda çoktur. There are blessed days and nights ahead of us during these 3 holy months. O mübarek günler daha fazla ibadet edip And during this sacred time, we should dedicate ourselves to worship and prayer more than in any other time. Allah'a yakınlaşır insan. And it is by dedicating ourselves to worshiping Allah Almighty during these 3 holy months that we will be getting closer to Allah Almighty. Onun dualar daha makbul olur. And your prayers and all your supplications performed during these 3 months will be more acceptable. Daha ecri fazla olur. And you will be obtaining more rewards compared to any other time. Kalbi nurlanır. Your heart will be filled with light. Bereket olur. There will be blessings and abundance. Her türlü hayır olur inşallah. And there will be all kinds of goodness. Allah mübarek eylesin bu May it be blessed. 3 aylarımızı. And may Allah Almighty bless these holy 3 months. İnşallah çünkü haftaya biz inşallah Allah'ın izniyle başka yerde oluruz. Next week, by the permission of Allah Almighty, we will be somewhere else. Onun için her tarafta Allah'a şükür ibadetler yapılır. But throughout the entire world, wherever you are, you may perform worship and pray to Allah Almighty. Yapılabilir iş. Dünya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mescittir. Your worship is not bound to just a single place.
as our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, said, this world is a place of worship for him, this entire world. Her tarafında istediğin ibadeti yapabilirsin. And wherever you are, you may worship and pray to Allah Almighty. Allah'a şükürler olsun. Thanks and praise to Allah Almighty. Allah bizi sabit kadam kılsın. May Allah Almighty make us be steadfast. Ayağımızı kaydırmasın. And may Allah Almighty protect us from making a wrong step. Allah imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. May Allah Almighty strengthen our faith. Allah hayırlı mübarek olsun. May it be blessed. Allah tevfik. El-Fatiha. مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد دستور مولانا شيخ فضل حسن شيخ محمد Üç aylar başlıyor inşallah. Recep, Şaban, Ramazan. دستور مولانا شيخ فضل حسن شيخ محمد Adil طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية İnşallah önümüzdeki hafta başlıyor. 3 aylar başlıyor inşallah. Recep, Şaban, Ramazan. Bu 3 aylar mübarek aylardır. Onlarda yapılan ibadetler daha faziletli. Allah Azze ve Celle ecrini daha fazla verir. O yapılacak ibadetler bazı insanlar 3 aylar tutar. Recep, Şaban da tutar. Ramazan zaten o farzdır. Ötekiler sünnet yahut 3 aylarda pazartesi, perşembe tutulan oruç o da münasiptir. Yani onun herkes tutabilir. Öteki 3 ayları herkes tutamaz. Ama bazen kefaret orucu oluyor. Onu da kefaret niyetine tutabilirler 2 ayı. Tabii o 2 ay şeyden önce başlamak lazım. Recep'ten 1-2 gün önce başlayıp o kefaret bütün her gün için bir kefaret değil de bütün oruç tutmadıkları kaç sene tutmadıysa bile bir defa kefaret eder. Ondan sonra borçlarını ödenir. Tabii bu Müslüman olarak doğmuş olan insan farz olarak sonradan Allah hidayet verip onlara bu güzel yolu nasip edilen insanlar için onlara gerekmez. Onlar doğrudan isterlerse öyle tutabilirler. Nafile olarak tutabilirler. Onların borçları yok. Onlar yani İslam oldukları vakitten beri ondan sonra farz olur onlara. Namazdı, oruçtu, facdı. Onlar hepsi sonra oluyor. Yani ondan önceki hayatları silinmiş oluyor. Baştan güzel yeniden doğmuş oluyorlar inşallah. Bu çünkü Allah'a şükür Şeyh babamızın vesilesiyle İslam'a girenler çoktur. Onların da bu bazen kafalarında soru işareti oluyor. Ne için? Biz de mi yapalım? Yok. Allah'a şükür onlara başladığı vakitten o vakitten sonra tutmadılarsa onların kefareti olur.
Ondan sonra Recep'in başından Şaban 10'una kadar halvet oluyor. Halvet yani normalde tarikatta şimdi 40 gün arba'in diyor. O halvet hayatta bir yapması lazım der. Tarikatta olan insan. Onda şimdi evet 40 gün bir yerde oturup da halvet yapmaya izin yok. Daha izin verilmedi ama onun yerine o günlerde isterse seher vaktinden işrağa kadar yahut ikindi akşam arası yahut ikinden yatsıya kadar halvet arba'in niyeti olarak o vakit o derslerini, zikirlerini yapar. İlaveten de yapabildiği kadar Kur'an okur, sureler okur. O halvet yerine Allah'ın izniyle geçmiş olur. O da derecesi yükselmiş olur. Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşmış olur. Ondan sonra işte önümüzdeki Perşembe Regaib Kandili, ondan sonra mübarek günler 3 aylarda çoktur. O mübarek günler daha fazla ibadet edip Allah'a yakınlaşır insan. Onun dualar daha makbul olur. Daha ecri fazla olur. Kalbi nurlanır. Bereket olur. Her türlü hayır olur inşallah. Allah mübarek eylesin bu 3 aylarımızı. İnşallah çünkü haftaya biz inşallah Allah'ın izniyle başka yerde oluruz. Onun için her tarafta Allah'a şükür ibadetler yapılır, yapılabilir. Hiç dünya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mescittir. Her tarafında istediğin ibadeti yapabilirsin. Allah'a şükürler olsun. Allah bizi sabit kadam kılsın. Ayağımızı kaydırmasın. Allah imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. Hayırlı mübarek olsun. Ve minallah tevfik. El Fatiha.